सा मनरुए चिंता तेजा प्रताप गणनारे सा मनरुए चिंता तेजा रखिले सीवात मारिबा किएस नुहारे नुहा जीता प्रताप गणनारे सा दीर्घ दिन है आपण विश्व भ्रमणार्थी जाइए आज क्यों दीर्घ 15 दिन है राज्य में पदार्पण कर महाराज महाराज महामंत्री कौन खुशी बार्ता शुणे कि महाराज निश्चय मैं शुणा चाहूँगी से ही खुशी बार्ता निश्चित महामंत्री अनेक देवादेवी व्रत उपासना लभी आशीर्वाद लभी दीर्घ विवाह 12 वर्ष पर रानी चंद्रावती आज से ही कुलार चंद्रमा जन्म देवाक जाऊँगी निश्चय महाराज ठीक अच्छे महामंत्री तेरे आसतु आम काल विलंबन कर चलता के प्राणनाथ गुमास्ते हाँ महाराज वो प्राणनाथ गुमास्ते किंतु सब बेले को गोटे कथा चिंता करि चलछि महाराज आपणको स्वतंत्र अंग रखी दिए दरकार महाराज कहीं कि ना जुग जेमिति हेलानी आपणको जस गौरव धन संपत्ति प्रतिपत्ति एमिति कि निजस्व प्रतिष्ठा जते बढ़ी बढ़ी चलिछि से बेसी आहुरी बाह्य शत्रु वृद्धि पाउछन्ति महाराज तेणु मते भारी चिंता जदि आपण आज्ञा हुए ताहले अंग रखिटे नितांत आवश्यक महाराज ताहले के से समर्थ व्यक्ति से मोर अति विश्वस्त हेबा से हेबा मोर अंग रक्षी अछन्ति महाराज मो भड़का बाघेश्वर बाघा महाराज एका बेलके मो भणजा बाघ की बुठिया मारी दिए हो ताले काल विलंबन करी मोनि को उपस्थित हेबाकु तमे आदेश करंतु ठीक अछि महाराज यथाज्ञा शिरोधार्य नमः ये भणजा ये बाबा बाघेश्वर बाघा तू शीघ्र आरे बाबा ये महाराजा को निकटे हुआ उपस्थित
ଜୟ ହଉ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର ହେଉ ରାଜନ। ଓ ତାହେଲେ ତମେ ବାଘା। କ୍ଷମା କରିବେ ରାଜନ, ମୋ ବାଘା ନୁହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ବାଘେଶ୍ୱର ବାଘା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ ତମେ ଆଜିଠାରୁ ହେବ ମୋ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବ ମୁଁ ଆସୁଛି ରାଣୀଅନ୍ତପୁର ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ଆସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରସେନ। ଶୁଣ ମହାରାଜ, ତୋର ପରିତ୍ରାଣ ବିଷଧର ନାଗ ସାପକୁ ତୁ ପିଡ଼ିଆରେ ରଖିଛୁ। এই ବିଷଧର ନାଗ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋତେ ଦଂଶନ କରି ତୋର ଅନ୍ତ ଘଟେଇବ। ତୋର ଅନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରତାପର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ହୋଇଯିବ ଶୂନ୍ୟ। ତୋର ଅନ୍ତ ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ମୁଁ ହେବି এই প্রতাপগড় রাজ্যের জনে ছত্রবাদী চিন্তা রহিল না। এই অল্প দিনে প্রতাপগড় রাজা বলাইবে হেনে পাত্র মন্ত্রী ওই ছত্রপতি হসে হসে দিন বিদাইবে। ସବୁ ଭୁଲ ଭଣଜା, କାହିଁକି ନା ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନ, ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏବେ ପରା ଗର୍ଭବତୀ। ତାଙ୍କୁ ନ ପୁରୀ ପୁରା ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟ ଛୁଆର ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ବୋଧେ କଥା ଜାଣିନ, କାଲି ଯଦି ସେ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଟା ଜନ୍ମ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ତମ ରାଜା ହବାଟା মূল মাইলে শিব সরে দিবংশ সঙ্গে তাহলে তো এবে যাই রানী চন্দ্রাবতীর তন্টি চিপে মারি দেবি বাবু, মারি দেবে। রানী মরিব, রাজার বংশামে পুড়ে যাব। নাই ভଣଜା, ଶିକାରଟାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ମାରିଲେ ସିନା ମଜା ଅଛି ନା। ବାବା ସମୟକୁ ଟିକେ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଭଣଜା, ଏଇଟା ରାଣୀକୁ ତୋର ଖତମ କରିବାର ବେଳା ନୁହଁ। ଆରେ ବାବା, ଏଇଟା ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ସମୟ। ଏବେ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀଙ୍କ ଜଣେ ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ଅଛି, ତା ନାଁ ପରା ପଦ୍ମାବତୀ। ଇଏ ବାବା ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା, ତା ସହିତ ତୁ ଟିକେ ପ୍ରେମ କର। ଇଏ ମାନେ ଲଭ ରିଲେସନଟା ଟିକେ ରଖିଦିଅ। ଦେଖିବୁ ଭଣଜା, ତୋ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତି ସଫଳ ହେଇଯିବ। এই রাজ্য সিংহাসন পায়ে মো কিছু মধ্য করে পারে। প্রেমটা তো ছুটিয়া কথা। আজি আরম্ভ হল এই যুগর মহাভারত। এটি রাজ্য সিংহাসন পাই 18 দিন যুদ্ধ। দেখিবি দেখিবি কৃষ্ণ কেমিতি শঙ্খ ফুঙ্কিবে ଆଉ ଚକ୍ର ବୁଲାଇବେ। ଏଠି ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଥିବ ବେଲାଲ ସେନ। এই রাজ্য সিংহাসন পায়ে জরুরি হলে সৃষ্টি করিবে নরমেধ চক্র। আসুছি হ। নমস্তে।